lama rem breaking yang rem breaking kai ta line king yang nai bono je buak mo bono buye kai de mo ke 6 tarik 7 মাসের 2024 ni salo bung theiha bung theimo ke bu 12 tarik 7 মাসের 2024 ni salo Tinio chungro Kanchanpuro joto ti prasara haki ek kiye unitedly chung tinio candle light rally kheleha bo rally ni mul uddesho halai thanai gonda sorao chini taku srai chini ainlem su seklai ha amne labo pormeshori angno je brutally murder kemo abo tini jarapo justice mayako bono sudu lokat je abo asami rono je victim rono lokap mohachoy teko kuno court ni taw jara kuno rai remo mohasitanto chungkhnayako abon boye chungnayo justice sayo je chini bodima niriho brokno bong ekjon student charai kaham chungbini character no samayo je keha je bini neighbors bini no samni charai abo je mental bung fit ya ekjon Bengali boy bungno protection rin thang thiose bungno o je bro hamyara boy ke bungno brutally murder kyo kha bo khop khasa mani moto kha abodima asu ke bongbini parani charai sampha no samphani bro hiye nebor siye bini kasakasini bro hiye bong bole mentally se bungno le tabudi himochok baise bungno phaiye je babe buha asu 4-5 jona thoya bro thunge bungno je bai buha current ro short khe ha khe abdi khe bungno bung the maklai ha GB hospital bung sal don salpuri salban porke thiha lai thanai 12 tarik ono bung bini prai cho khe tini 20 tarik ong to ha taw jara pukuno justice maya proper justice maya bai chong sara tripura o tripura saro ek khe khana halai ha je bini tini ni bo tinin jara ho mohapor result chongno ekhon bai tripura sarkar no chong koyo daikri justice renew tho এবং যত জাতিন ক্ষেত্রে শুধু চংব কমিউনাল ইস্যুয়া যত ব্রৌনি এগেইনস্ট যদি বদিকে অন্যায়ভাবে অযথা অন্যায়ভাবে মথেমত উংসিংখে আপনি এগেইনস্ট ঠিকভাবে মানে অ্যাকশন লানি নাও আবই আসিংখে ব ল এন্ড অর্ডার ত্রিপুরা রাজ্য বদিংখে যদি চলে তো মিসিংখে ত্রিপুরা রাজ্য এক সময় উচিত দাঙ্গা সিস্টেম মানি অংনাই আব কেহানি দুসিয়া আব সরকারনি দায় আর বে সরকার সে নাংনাই যত কমিউনিটি যত জাতি ন ইকুয়াল মর্যাদারে নাংনাই এবং সমান জাস্টিস ইকুয়ালিটি মেইনটেইন খেলে নাংনাই আবদিকে উইয়া সিংখে বদিকে সারা রাজ্যনি যত নাগরিক রকনো দুঃখনাই বিক্ষোভনাই खे चों बिस्काव फनो बदिखे जदि उनि सिंखे चिनि स्ट्रंगली ट्रे प्रोटेस्ट केन मान बे चों बायदौनाय ओमबे चों नायो जस्टिस बिनि साकाव के बिनि फैमिली साकाव जे बिनि सरकारनि जे दायित्व दङ आबनो दायित्वखौ पालन खि गाहामाखि जस्टिस नि टाउन जराले त्रिपुरानि हास्ते हाफां रोले मा ब्रेके ब्रेके ब्रां सा नखुं पान्दाव हाबाराव दला जराव चों महाफनो रेजल्ट महाफनो खनायको कुपो महाफनो मायाको जे त्रिपुरा सरकारनि होइतो बनि फैमिली नो कम्पेनसेशन केहा आबदि मारो कुनो साखले मारो खनायको आबन लगे लगे तिंगला सिंह क्या पसे थांग माले म आबदि खेरो कुनो आबदि मात्रको के जे जे मतलब विक्टिम रखो जस्ट लोकार महसको ब्रानो कुनो कोर्ट नि जस्टिस महापर रेमनि प्रमाण करिको आबदि के 10-12 दिन दिके उन तहा महापो अपनी रिजल्ट मै खन बैनो तिनि चों जतो त्रिपुरा साराव यूनाइटेडली चों पीसफुली चों रैली खेले हा कैंडल लाइट रैली
boni maidome no chong message rin nayo je Tripura Sarkar bono de prepare haba lani utho bono chini kuimong ke bo message mari moni karon po bono je kuno odima incident ha singke sarkar bono dai prepare doye samdang nau ake je bro samung chaya tangnai guilty khenai bono ঠিক উচিত শিক্ষারি আনি নাও এবং ব্রানো বদিমা কামত্রে তাংরাও ইয়াংথো যাতে বিসকাউফ আবদিমা জাত শাস্তি ব্রানো রিয়ানি দরকার আচ্ছা তিনি অন্যরকম হিংবকে ব্রঞ্চিং ব্রঞ্জরা চং বড় কাঞ্চনপুর চিনি মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীনি স্ট্যাচু দङ বড় লাই থানায় চং ইনগ্রেশন কে পাইয়ারো যে দङ আবরণ সিও চং তাও কাঞ্চনপুর এসডিএম রোড জামে চং ফাইসিয়ে सानसे चौमुची जागा थांफिनाय चिनि रैली आरो न पाइफिनाय जे चिनि महारानी कांचनप्रभा देवीनि स्टेचुआव न चिनि रैलीनि पाइथानाय।